আজি स्वर्गर प्रतिज्ञार ग्यारंटी शीर्षकर सहित आसंतु आम्भे उपदेशर अध्ययन करिबा। एही दुनिया रे धन सम्मान एवं गौरव सबुदिन पई रहे नाही, से सबु अस्थायी। एपरिक आज आपणक हाथ रे जहा अछि ताहा आसंता काली सहजरे अदृश्य होई पारे। अन्य अर्थरे लोकमाने बिना कोनोसी ग्यारंटी बिना एही दुनिया रे बास करूछंती, किंतु आम्भे स्वर्ग राज्यर लोकमानक विषय रे कोन सबु जिनिसरे आम्भमानक निकटरे परमेश्वरको ग्यारंटी अछि। भाई ओ भणी माने एही विषय ठारू अधिक आरामदायक विषय कोन होई परिबो कि सबु जिनिसरे परमेश्वरको आडो ग्यारंटी अछि। एहा व्यतीत परमेश्वर आम्भमानकु जहा प्रतिज्ञा करिसंती एवं जहार ग्यारंटी देइछंती ताहा हेउछि स्वर्ग राज्य। एही दुनिया रे लोकंकर भविष्यतर ग्यारंटी नाही। एपरिक धनी लोक माने मध्ये एक असुस्थ रोगरे शिकार होई पारंती एवं सेमानंकु कुहा जाय पारे आपणक निकटरे बंचिबा पई अधिक समय नाही, किंतु निसंदेह आम्भमानक भविष्यतर ग्यारंटी परमेश्वर देइछंती। केवल एही तथ्य द्वारा ही आम्भे माने केमिति अनुभव करिबा उचित, कोन आम्भमानकु हालेलुया कहि आनंदित हेबा उचित नुहे। आजिकाली महामारी हेतु विश्वव्यापी रे लोकमाने बहुत निराश अछंती। फलस्वरूप लोकमाने अपना भविष्यत को नहीं अत्यधिक अनिश्चितता अनुभव करती। अनेक लोक अपना चाकरी हराई सारी एवं विश्वव्यापी रे अनेक स्थान रे दंगा घटुछि। एही परिस्थिति को देखि आम्भमानकु परमेश्वरଙ୍କ प्रति केते कृतज्ञ हेबा उचित कि से आम्भमानकु स्वर्ग राज्यर प्रतिज्ञा एवं ग्यारंटी दियंती। अनेक लोक भावती कि जे पर्यंत से माने अपना उपाय रे प्रयास करी आराधना रे शामिल हुअंती एवं परमेश्वरଙ୍କ निकटरे आंतरिकतारे प्रार्थना करंती तेबे से माने स्वर्ग को जाय परिबे। तथापि आपनकु एहा विषय रे कोन लागू अछि? जेतेबेले यीशु माथ्यू अध्याय 7 पद 23 रे एपरि लोकमानकु एहा कोई अस्वीकार कले, मु तुममानकु केबे हे जानि नाही, हे अधर्मचारी माने मो पाखरु दूर हुओ। सेमाने निजको पचारि पारिबे, मु परमेश्वरଙ୍କ द्वारा प्रस्तुत करा जेथिबा स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिबाकू केउ प्रकारर विश्वास रखिबा उचित। तथापि परमेश्वर आम्भमानଙ୍କ सियोनर परिवारर सदस्य मानकु स्वर्ग राज्यर ग्यारंटी दियंती, जेउ माने नूतन नियमर सत्य रे अछंती। आम्भे जेउ चर्च को जाउ अछु, सत्य जहा आम्भे पालन करू अछु एवं आम्भमानଙ୍କ भविष्यत एही समस्त रे परमेश्वरଙ୍କ ग्यारंटी अछि। प्रथम चर्चर प्रेरित माने सुसमाचार प्रचार करबा समय रे प्रायतः कष्ट एवं असुविधा देई गले। एहा सते केउ प्रकारर भविष्यत सेमानको अपेक्षा करूथिला कि सेमाने प्रतिदिन आनंद रे परिपूर्ण थिले। सेमानको पाखरे ग्यारंटी थिबा भविष्यत थिला। जदि कोनोसी देशर राष्ट्रपति किछि ग्यारंटी दियंती तेबे ताहा महान अधिकार एवं शक्ति धारण करे। ताहेले आम्भमानक चर्च सत्य एवं आम्भमानक भविष्यतर ग्यारंटी परमेश्वरଙ୍କ द्वारा जे समग्र ब्रह्मांड रे राजा मानक राजा अटंती। जेहेतु परमेश्वर आम्भमानकु एही समस्त जिनिसर ग्यारंटी देइछंती, तेबे कोन आम्भे खुशी नुहु? जेतेबेले आम्भमानक भविष्यतर कथा आसे तेबे आम्भे शांति रे थाउ। एहा एथिपई कारण परमेश्वर आम्भमानक भविष्यतर ग्यारंटी देइछंती, किंतु दुनिया रे लोक अपना भविष्यत विषय रे एहा भाबी चिंतित अछंती। कोन हबो जदि मु अपना चाकरी हराइबी, आउ जदि मु मोर चाकरी हराइबी तेबे मु कोन करिबी? किंतु परमेश्वर कहिले मु आकाशर पक्षी मानकु खाइबाकू दिए, क्षेत्रर घास को वस्त्र पिंधाए, तेबे तुम्हे माने एही विषय रे चिंता काहेकि करू अछ कि आम्भे कोन खाइबा वा कोन पिंधिबा? जेतेबेले आपण एही वाक्य गुडी को पढंती तेबे कोन आपण बहुत उत्साहित हुवंती नाही? परमेश्वर कहिले, जुगर शेष पर्यंत मु तुम्भमानकु साहाय्य करिबी, मु सर्वदा तुम्भमानक सहित रहिबी, साहसी हुओ। एही दुनिया रे मध्ये अनेक प्रकारर बीमा अछि जहा ग्यारंटी दिए। एक विश्वस्तता ग्यारंटी बीमा अछि जहा एक नियुक्तिदाता सुरक्षा देइथाए। संपत्ति नष्ट हेले आर्थिक ग्यारंटी एवं वाणिज्यिक उत्पाद गुड़िक एक गुणात्मक नियंत्रण ग्यारंटी अछि। आजिकाली अनेक लोक सेमानक भविष्यत पई जे कोनोसी प्रकारर ग्यारंटी पई बीमा किणंती। मु सेही लोक मानक पई एहा कहिबा पई दुखित जेउ माने बीमा संबंधी क्षेत्र रे कार्य करूछंती, किंतु केवल परमेश्वर ही आम्भमानक भविष्यतर ग्यारंटी दे पारंती। स्वर्ग एवं आम्भमानक भविष्यतर ग्यारंटी पाइबा पई आम्भमानकु केवल बाइबल अनुसार बंचिबा आवश्यक। वास्तव में जहाँ परमेश्वर मानव जाति को दियंती, कोन बाइबल एही कथार ग्यारंटी पई सबुठारु टेक्नोलॉजिकल उन्नत प्रमाण पत्र नुहे? केवल जदि आम्भे परमेश्वर शिक्षा पालन करिबा केवल सेतेबेले सब किछि ठीक होई जिवो।
दुर्भाग्यवशतः लोक मैंने विनष्ट हेबार सबुठारु बड़ कारण यह हेउछि जे सेमाने बाइबलर शिक्षा अनुसार बंचंती नहीं। आसंतु आम्भे द्वितीय तिमोथी 3 को जिबा। द्वितीय तिमोथी अध्याय 3 पद 12। प्रकृतरे जो माने ख्रीष्ट जीशुंको सहभागितारे धर्म जीवन यापन करने को इच्छा करती से माने ताड़ना भोग करिवे, किंतु दुष्ट लोके और प्रवंचक माने भ्रांति जन्माई और भ्रांत हुई अधिकरु अधिक दुष्ट हुई उठिबे। किंतु तुम्हें जहा जहा शिक्षा करियछ आउ जे समस्त विषय रे निश्चित बोध पाइयछ से सबुरे स्थिर होई रहिथाओ, कारण तुम्हें जानुअछ केउ माननकठारु सेही सबु शिक्षा करियछ। पुणी जो धर्मशास्त्र ख्रीष्ट जीशुंकठारे विश्वास द्वारा तुम्हकु कोण देबाकु समर्थ परित्राणजनक ज्ञान देबाकु समर्थ ताहा तुम्हें बाल्यकाल ठारु ज्ञात अछ। पद 16। समस्त शास्त्र ईश्वर निश्वसित एवं शिक्षा अनुयोग संशोधन और धार्मिकता संबंधी शासन निमंते उपकारी, जेपरि ईश्वरक लोक सिद्ध होई समस्त उत्तम कार्य निमंते सुसज्जित हुए। संपूर्ण बाइबल आम्भमानक भविष्यत पई ग्यारंटीर परमेश्वरक प्रमाण पत्र। जदि आम्भे बाइबल अनुसार बंचु तेबे कोन परमेश्वर आम्भमानक परित्राण पई आवश्यक समस्त ज्ञान देबे नाही? एही दुनिया रे रहिबा समय रे अनेक लोक बाइबलर शिक्षा गुड़िकर महत्व को बुझंती नाही। एहीपरि सेमाने एही सत्यरु दूरेई जांती जहा बाइबल सेमानकु ग्यारंटी दिए, जहा फल रे सेमाने सेही परमेश्वर को चिन्हिबारे असमर्थ हुअंती जिए शरीर रे पृथ्वी को आसिले। आसंतु आम्भे एब्री अध्याय 6 उपर एक नजर पकाइबा। एब्री अध्याय 6 पद 17। एणु ईश्वर प्रतिज्ञार अधिकारी मानक निकटरे अपना संकल्पर अटलता अधिक स्पष्ट भाव प्रकाश करने को इच्छा करी प्रतिज्ञा सह कौन करथिले? शपथ मध्य करथिले। प्रतिज्ञार अधिकारी सेमाने अटंती जो माने उद्धार पाइबे, हो ना? तेणु जेतेबेले परमेश्वर उद्धार पाइबा लोकों ऊपर अधिक स्पष्ट भाव प्रकाश करने को इच्छा करी प्रतिज्ञा सह शपथ मध्य करथिले। परमेश्वर जो प्रतिज्ञार ग्यारंटी देइछंती सेथि मध्यरु आसंतु आम्भे बाइबल रे किछि उदाहरण देखिबा। आसंतु आम्भे लूक अध्याय 22 पद 28 देखिबा। मात्र तुम्हें माने मोहर समस्त परीक्षारे मो सहित रही आसीअछ, एणु मोहर पिता जेपरि मो निमंते राज्य निरूपण कले मु मध्य सेपरि तुम्हमानक निमंते निरूपण करूअछि। जेपरि तुम्हें माने मोहर राज्य रे मो मेजरे भोजनपान करिवो, पुणी सिंहासन रे उपवेशन करी इस्राएलर 12 गोष्ठी की शासन करिवो। स्वर्ग राज्यर समस्त आकाशमंडल रे असंख्य दूतमानक मध्यरु केते जनक पाखरे परमेश्वरଙ୍କ सहित मेजरे खाइबा और पीबार अधिकार थिबो। तथापि परमेश्वर आम्भमानଙ୍କ सहित एहा प्रतिज्ञा कले और एहार ग्यारंटी देले। आसंतु आम्भे प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 4 देखिबा। पुणी ईश्वर स्वयं सेमानଙ୍କ संगरे रहिबे और सेमानଙ୍କ चक्षुरु समस्त अश्रु जल पुछिदेबे, आउ एहा परे कोन घटिबो नाही, मृत्यु आउ घटिबो नाही। परमेश्वर ग्यारंटी दियंती कि एहा परे आउ मृत्यु घटिबो नाही, मृत्यु आउ घटिबो नाही, शोक की क्रंदन की व्यथा आउ हेबो नाही, कारण पूर्व विषय सब लोप पाई अछि। केही असुस्थ हेबे नाही, वर्तमान कोनोसी रोग हेबो नाही जहा आम्भमानकु जंत्रणा किंबा कष्ट देई पारे। वर्तमान दुख किंबा कांदिबार कोनोसी कारण रहिबो नाही, कारण मृत्यु हेबो नाही। सेही दुनिया रे जेउठारे आम्भे प्रतिदिन एक नूतन आनंद एवं खुशी रे परिपूर्ण रहिबा, परमेश्वर सबुदिन पई आम्भमानक सहित रहिबाको प्रतिज्ञा करिसंती एवं ग्यारंटी देइसंती। भाई और भणी माने, जदि आम्भमानक पाखरे स्वर्गर एपरि गौरवमय राज्यर आशा अछि तेबे आम्भे एही जीवन को सह्य करि परिबा। किंतु सेही लोकमानक विषय रे कोन जेउ माने अपना भविष्यत बा स्वर्ग राज्य पई कोनोसी मध्य ग्यारंटी बिना बंचुछंती, कोनोसी फरक पड़िबो नाही कि सेमानक जीवन केते चमत्कार देखा जाए। वास्तव रे सेमाने खाली अटंती। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 1।
ପରେ ସେ ମୋତେ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଦେଖାଇଲେ, ତାହା ସ୍ଫଟିକ ସଦୃଶ ଉଜ୍ଜଳ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କ ସିଂହାସନରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ନଗରର ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। ସେହି ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 12 ଥର ଫଳଦାୟକ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଫଳ ଫଳେ। ପୁଣି ସେହି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଜାତି ସମୂହର ଆରୋଗ୍ୟକାରକ। କୌଣସି ଅଭିଶପ୍ତ ବିଷୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କ ସିଂହାସନ ନଗରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଦାସମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ସେମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଲିଖିତ ରହିବ। ରାତ୍ରି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ କି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକର ପ୍ରୟୋଜନ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମ୍ଭେ ରାଜା ଭାବରେ ଏପରିକି ଶାସନ କରିବାର ନିକଟତର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ମେଜରେ ଭୋଜନପାନ କରିବ, ପୁଣି ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରି ଇସ୍ରାଏଲର 12 ଗୋଷ୍ଠୀ କି ଶାସନ କରିବ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ଏହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲେ? ଆଉ କିଏ ଆସି ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚର ସ୍ଥାପନା କରିବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ? କ'ଣ ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ? ଆମ୍ଭେ କେବଳ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚର ସ୍ଥାପନା କରି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବିଶେଷାଧିକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା, ଅସୁବିଧା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଜୟ ପାଇବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି? ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇବା ଲୋକ ଏକ ସଙ୍ଗରେ କେଉଁଠି ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି? ବାଇବଲ, ଯେଉଁଥିରେ 66ଟି ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଆମ୍ଭେ ଏହା ଜାଣିପାରିବା କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଏକତ୍ର ହେବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଜିରିମିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 5 ଦେଖିବା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜିହୁଦାରେ ପ୍ରଚାର କର ଓ ଜେରୁସାଲେମରେ ଘୋଷଣା କର, ଆଉ କୁହ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଶରେ ତୁରୀ ବଜାଅ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି କୁହ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକତ୍ର ହୁଅ। ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଢ଼ ନଗରମାନଙ୍କୁ ଯାଉ, ସିଓନ ଆଡ଼େ ଧ୍ୱଜା ଟେକ, ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଳାଅ, ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ। ଦୃଢ଼ ନଗରର ନାମ ଯେଉଁଥିରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଉଚିତ, ତାହା ହେଉଛି ସିଓନ। ସିଓନରେ ଆସିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଦାବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସତ୍ୟର ସଠିକ ବୁଝାମଣା ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ପରି ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତି କି ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶିଖାଇ ପାରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା, ତେବେ ସେମାନେ କେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 1 ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 1 ପଦ 2। କରିନ୍ଥରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ପବିତ୍ରକୃତ ଓ ଆହୁତ ସାଧୁ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଭାଗ ନେଲେ ତାହା ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଠି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଥିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ଯେମିତି ବାଇବଲରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍। କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ଯୀଶୁ କେବଳ ଜଣେ ନାଜରିତୀୟ ବଢ଼େଇର ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଫିଲିପିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ 5। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହିପରି ମନ ହେଉ। ସେ କାହାର ରୂପୀ? ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବଳ ଯୋସେଫଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଯିଏ ନାଜରିତରେ ଜଣେ ବଢ଼େଇ ଥିଲେ। ତଥାପି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ର ସାଧୁମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କି ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ଏଠାରେ ନୁହେଁ,
किंतु आम्हे रोमियो पुस्तक एवं प्रकाशित वाक्यर पुस्तक यही साक्ष्य देखिपारिबा वर्तमान एही जुगरे किए परमेश्वरଙ୍କ विषय प्रचार करुअछि जे शरीर रे पृथ्वी को आसीछंती तांको प्रथम आगमन और तांको द्वितीय आगमन रे मध्य यह केवल चर्च ऑफ गॉड जी एही शिक्षार प्रचार करुअछि सेही चर्च को परमेश्वरଙ୍କ द्वारा स्वर्ग राज्यर ग्यारंटी दिया जायछि। यह कोनोसी स्वर्गदूतर ग्यारंटी नुहे, यह अब्राहम बा पितर नुहंती जे एहार ग्यारंटी देउछंती। केवल परमेश्वर ही जे नूतन नियम द्वारा आम्भमानंकु उद्धारर ग्यारंटी दियंती। आसंतु आम्भे एब्री पुस्तक अध्याय 9 रे मध्य एहाकु निश्चित करिबा। एब्री अध्याय 9 पद 15 आउ एही कारणरू से नूतन नियमर मध्यस्थ होई अछंती जेपरि प्रथम नियमकालीन अपराध मार्जनार्थे मृत्युभोग करि जाइथिबारु आहत लोक माने परमेश्वर कोण प्राप्त करिवार अनुमति देइछंती अनंत अधिकार संबंधी प्रतिज्ञार फल प्राप्त हुअंती। अन्य शब्द रे स्वर्ग राज्यर उत्तराधिकारी परमेश्वर स्वर्ग राज्यर ग्यारंटी देवा पई नूतन नियमर मध्यस्थ होई अछंती। सेही लोक मानकु जेउ माने स्वर्ग राज्यर उत्तराधिकारी प्राप्त करंती परमेश्वर निर्मल एवं निर्दोष करंती एवं सेही समस्त पाप को दूर करंती जहाँ से माने स्वर्ग एवं पृथ्वी रे जणा अजणातरे करिथिले। परमेश्वर एही आशीर्वादर ग्यारंटी कहा द्वारा देइछंती नूतन नियम द्वारा। आसंतु आम्भे माथ्यू अध्याय 7 पद 21 को जीवा। मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य प्रवेश करिवे नाही, मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पिता को इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवो। परमेश्वर को इच्छा साधना करिबा लोकंक पई परमेश्वर स्वर्ग राज्यर ग्यारंटी दियंती। पद 22 से दिन अनेक मते कहिबे हे प्रभु आम्भे माने कि तुम नाम रे भाववाणी कहिलु नाही, पुणी तुम नाम रे कि भूत मान को छड़ाइलु नाही, आउ तुम नाम रे कि अनेक शक्तिर कार्य कलु नाही। सेतेबेले मु सेमानकु स्पष्ट रूपे कहिबी मु तुम मानकु केबे हे जानि नाही, हे अधर्मचारी माने मो पाखरु दूर हुओ। जेतेबेले परमेश्वर अंतिम दिन रे पृथ्वी को आसंती तेबे चर्च ऑफ गॉड रो कोन विशेषता हेबो जहाँ से आम्भमानक पई स्थापित करिवे। आसंतु आम्भे जिसाय अध्याय 25 को जीवा। पद 6 पुणी सन्याधिपति सदाप्रभु एही पर्वत रे जाबतीय गोष्ठी निमंते उत्तम उत्तम खाद्य द्रव्यर एक भोज पुरातन द्राक्षारसर मेदपूर्ण उत्तम खाद्य द्रव्यर सुनिर्मणीकृत पुरातन द्राक्षारसर एक भोज प्रस्तुत करिवे। एठारे एही वाक्य रे पुरातन द्राक्षारसर उल्लेख करा जायथिला। 325 ख्रीष्टाब्द रे निकायर परिषद रे नष्ट करा जिबा परे निस्तार पर्व अदृश्य होई गला। भविष्यवाणी अनुसार पृथ्वी रे एहाकु पुनर्स्थापित करिवा पई परमेश्वर पुनर्बार आसीबा पर्यंत 1600 वर्ष पर्यंत लंबा समय बीतीगला। एही कारणରୁ बाइबल कहे कि परमेश्वर गोटे पर्व प्रस्तुत करिवे जे आम्भमानकु पुरातन द्राक्षारस द्वारा जीवन दियंती। पद 7 आ सर्वगोष्ठी मानक उपरे जेउ ओढ़णा पड़ी अछि और सर्वदेशीय मानक उपरे जेउ आवरक वस्त्र प्रसारित होई अछि ताहा से एही पर्वत रे विनाश करिवे। से मृत्यु को अनंत काल निमंते ग्रास करि अछंती। बाइबल रो 66 पुस्तक रे परमेश्वर केउ द्राक्षारसर उपयोग करी मृत्यु को अनंत काल निमंते ग्रास करि अछंती एहा निस्तार पर्वर द्राक्षारस। पद 9 पुणी से दिन एही कथा कुहा जिवो देखो ए किए अटंती आम्भमानकर परमेश्वर आम्भे माने ताहांको अपेक्षा करि अछु ओ से आम्भमानकु उद्धार करिवे। ए सदा प्रभु अटंती आम्भे माने ताहांको अपेक्षा करिअछु आम्भे माने ताहांको कृत परित्राण रे आनंदित होई उल्लास करिवु। एब्री अध्याय 9 पद 28 अनुसार द्वितीय थर ख्रीष्ट आसिले कोन देबे। जदि से द्वितीय थर उद्धार देबा निमंते आसंती तेबे एहार अर्थ कि से शरीर रे आसीबे होना। किछि लोक कहंती कि से एको आत्मा रे आसीबे किंतु यह संपूर्ण भाव में भूल। कौन परमेश्वर आत्मा रे सर्वदा आम्भमानक सहित नहांती। जदि परमेश्वर एको आत्मा भाव में आसंती तेबे यह निर्धारित करिवार कौनसी आवश्यकता नहीं कि से प्रथम आसीछंती बा द्वितीय थर। यह एक मिथ्या। बरम जेउ माने ताहांको अपेक्षा रे अछंती सेमानक परित्राण निमंते द्वितीय थर दर्शन देबे। कोन यह एही विषय रे साक्ष्य देउ नाही कि जेमिति से आपण प्रथम आगमन रे दर्शन देइथिले से आपण द्वितीय आगमन रे शरीर रे आसीबे। सेही समय से कोन प्रस्तुत करिवे। से पुरातन द्राक्षारस द्वारा एक पर्वर प्रस्तुत करिवे जहा मृत्यु को अनंत काल निमंते ग्रास करिवो
से आम्भमानक परमेश्वर जहाँकर आम्भेमाने अपेक्षा करिअछु आउ आम्भेमाने तांकु ग्रहण करिबा उचित। पुणी से किए अटंती जे नूतन नियमर निस्तार पर्व द्वारा आम्भमानक पापकु क्षमा करी ओ अनंत जीवनर पथ खोली प्रथम चर्चर समस्त व्यवस्था और सत्य को पुनस्थापित कले जहाँ नष्ट करा जायथिला। से हेउछन्ति ख्रीष्ट आनसांग हो। कौन आपणक ओ मो पाखरे संपूर्ण प्रमाण नाही कि आम्भे सेही चर्च सहित संबंधित जहाँक पाखरे स्वर्ग राजर ग्यारेंटी अछि। यह चर्च ऑफ गॉड जेउथिरे प्रेरित पाउल जाउथिले जेमिति पाउल कले सेमिति आम्भे मध्य निस्तार पर्व और विश्राम दिन पालन करुअछु। आम्भमानक चर्च ठीक प्रथम चर्च परी। किछि लोक पचारंती जदि सब किछि गुटे परी तेबे काहेकि ख्रीष्ट आनसांग नाम रे प्रार्थना करुअछु एवं स्वर्गीय मातांक ऊपर काहेकि विश्वास करुअछु। कोन एही शिक्षा प्रथम चर्च रे मध्ये थिला? हां ताहा थिला। कोन आपणको आश्चर्य लागु नाही? एही शिक्षा प्रथम चर्च रे मध्ये विद्यमान थिला। किंतु तीन जुगरे प्रथम चर्च केउ जुगरे थिला? ताहा पुत्रंक जुगरे थिला। पुरातन नियमर समय रे पितांक जुग थिला आउ प्रथम थर जेतेबेले जीशु पृथ्वी को आसीथिले ताहा पुत्रंक जुग थिला। तेबे वर्तमान आम्भे केउ जुगरे वास करुअछु? यह पवित्र आत्मांक जुग। पवित्र आत्मांक जुगरे जीशु केउ नाम रे उद्धारर कार्य करिवे? एही जुगरे से वर्तमान जीशु नामर व्यवहार करिवे नाही किंतु से जीशुंको एक नूतन नाम सहित सुसमाचारर कार्य करिवे। आसंतु आम्भे बाइबल रे एही शिक्षा को निश्चित करिबा। आसंतु आम्भे प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 12 देखिबा जे जय करे आम्भे ताहाकु आम्भर ईश्वरंको मंदिरर स्तंभ स्वरूप करिबु। से आउ सेठारु बाहरकु जीव नाही। आम्भे आम्भर ईश्वरंका नाम ओ स्वर्गरु ताहांको ठारु आगत जेउ नूतन जेरुसालेम आम्भर ईश्वरंको सेही नगरीर नाम पुणी आम्भ निजर नूतन नाम ताहा उपरे लेखिबु। जेतेबेले आम्भे यह उल्लेख करू कि जीशुंकर एक नूतन नाम अछि तेणु लोक माने आक्रांतमक भाव रे आपत्ति करंती। सेमाने केवल जीशु उपरे जिद धरंती। अन्य अर्थरे सेमानक शरीर पवित्र आत्मा जुगरे वास करे किंतु सेमानक मन वर्तमान मध्य पुत्रंक जुगरे वास करे। एपरी लोक अतीतरे मध्य थिले। सेमाने फारोसी साधुर्की और जिहुदी थिले जो माने जीशुंकु क्रूसरे चढ़ाइले। सेमानकर शरीर पुत्रंक जुगरे वास करुथिला किंतु सेमानक हृदय एवं मन पितांक जुगरे ही वास करुथिला। एही कारणरु सेमाने पुत्रंक जुगरे आसुथिबा उद्धारकर्तांको ग्रहण करिवारे सक्षम नथिले। सेही प्रकार जदि ही ख्रिस्टियान वर्तमान पवित्र आत्मांको जुगरे वास करुछंती किंतु सेमानक विश्वास हृदय और मन वर्तमान मध्ये केउ जुगरे वास करुअछि? पुत्रंक जुगरे। प्रथम चर्च समय रे जीशु प्रेरित जोहनंको एक प्रकाशन द्वारा जानिबाको देले कि आम्भर एक नूतन नाम हेबो। एही सत्य प्रथम चर्च को दिया जायथिला। वर्तमान आम्भे पवित्र आत्मांको जुगरे वास करुअछु। जदि आम्भे जोर देउअछु कि आम्भमानंको उद्धारकर्तांको नाम केवल जीशु होई पारिबो तेबे यह बाइबलर एक भूल बुझामणा एवं व्याख्या। यह व्यतीत प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 12 रे जीशु कहिले आम्भे आम्भ ईश्वरंक नाम ओ स्वर्गरु ताहांक ठारु आगत जेउ नूतन जेरुसालेम पुणी आम्भ निजर नूतन नाम ताहा उपरे लेखिबु। भाई ओ भणी माने नूतन जेरुसालेम को निकटरे कोन अछि? तांको निकटरे एक नूतन नाम अछि। जेरुसालेम को नाम विषय रे पचार गले किछि लोक कहंती जेरुसालेम जेरुसालेम। कोन जेरुसालेम को अन्य नाम अछि? आश्चर्यजनक भाव रे बाइबल वास्तव रे शिक्षा दिए कि जेरुसालेम को एक नूतन नाम अछि। नूतन जेरुसालेम को निकटरे वास्तव रे एक नाम अछि। जेतेबेले प्रेरित जोहन जीवित थिला जीशु तांकु दर्शन द्वारा सिखाइले कि जीशुंकर एक नूतन नाम हेबो। जेतेबेले आम्हे नूतन नाम आनसांग को उल्लेख करू तेबे किछि पचारि पारंती प्रथम चर्च रे एहा विषय रे कोनोसी शिक्षा नथिला। कोन प्रथम चर्च र साधु माने केबे एही नाम व्यवहार करिथिले? अवश्य सेमाने एहार व्यवहार करि नथिले। सेमाने एहार व्यवहार काहेकि कले नाही? एहार कारण एहा कि पुत्रंक जुग नूतन नाम रे व्यवहार करिवार समय नथिला। आम्भमानंकु एहा बुझिबा उचित कि परमेश्वर नूतन नाम सहित उद्धारर आपणा अंतिम कार्य को पूरा करिवे। एहा व्यतीत से आउ कहार नाम उल्लेख कले से अपना नूतन नाम और नूतन जेरुसालेमक नाम उभयंक नाम उल्लेख कले। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 रे कोन आम्भे देखुनाहु कि नूतन जेरुसालेम जहाँक निकटरे एक नाम अछि आउ जीशु जे एक नाम नै आसुछंती से पवित्र आत्मांक जुगर द्वार खोलिबे। आत्मा और कन्या सेमाने कोन करिवे?
कहती आस 이제까지 성부 시대 ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ଯୁଗ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯୁଗରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗରେ 내게로 ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସ। ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରର ଅନ୍ତିମ ରେଖା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବିନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଦାବି କରନ୍ତି, କ'ଣ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ପୁରା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବେ? 누구의 말씀 ବାଇବେଲରେ କାହାର ବାକ୍ୟ ଅଛି? 하나님께서 ଯଦି କେହି ବାଇବେଲରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ତେବେ ସେ ଏହା କହିବା ସମାନ କି ମୋ ବିଚାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟଠାରୁ ଉତ୍ତମ। 하나님 ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ନିର୍ଭର? ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷକୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କରି 인류를 ମାନବ ଜାତିଙ୍କ ପାପକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାଇବେଲରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ କି ଏହା ତାଙ୍କ ନିଜ ବିଚାରରେ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଏହି ଯୁଗରେ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନୂତନ ନାମରେ ନିର୍ଭର ରହିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୂତନ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତେବେ ଯାଇ ଆମ୍ଭେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 19 ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। ପଦ 6 ଆଉ ମୁଁ ମହାଜନତାର ଶବ୍ଦ ପରି ଏବଂ ବହୁ ଜଳ କଲ୍ଲୋଳ ଓ ଘୋର ମେଘଗର୍ଜନର ଶବ୍ଦ ପରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ହାଲେଲୁୟା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସ କରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରୁ, କାରଣ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଆଉ ତାହାଙ୍କ କନ୍ୟା ଆପଣାକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି। ଏଠାରେ ମେଷ ଶାବକ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏହି ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରଥମ ଥର ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର 60 ବର୍ଷ ପରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ମେଷ ଶାବକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସୁଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ, କାରଣ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ କ'ଣ ଉପସ୍ଥିତ? ବିବାହର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଆଉ ତାହାଙ୍କ କନ୍ୟା ଆପଣାକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି। 그 어린 ଏହା ସତ୍ୟ କି ମେଷ ଶାବକ ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରକଟ ହେବେ ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା କି ତାହା ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍। 마지막 성령 ଏହି ସତ୍ୟ କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଏହି ଯୁଗରେ ପୁରା ହୋଇପାରିବ। ପଦ 8 ତାହାକୁ ଶୁଭ୍ର ଓ ପରିଷ୍କୃତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦିଆଗଲା। ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ। ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଲେଖ, ଯେଉଁମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। 그 어린 양과 ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା 그곳에 ଯେଉଁଠାରେ ମେଷ ଶାବକ ଏବଂ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। 께서 ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହିଥିଲେ କି ସିଓନର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀର ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ବିଶ୍ୱ ମିଶନ ସଂସ୍ଥାର ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି 복이 있는 ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। 지금 얘기하고 있는 것입니다. 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଯୋହନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ 미리 우리 하나님의 교회 앞으로 କି ଏହି ସେହି ଘଟଣା 이렇게 될 ଯାହା 2000 ବର୍ଷ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ରେ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ 19 ଦେଖିବା। ତତ୍ପରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତଦୂତ ଶେଷ ସପ୍ତ କ୍ଲେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତପାତ୍ର ଧରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ, ଏଠାକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସେହି କନ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦେଖାଇବି। ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ ଆତ୍ମାରେ ଗୋଟିଏ ବୃହତ ଓ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ଘେନିଯାଇ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଦେଖାଇଲେ। ତାହା ସ୍ୱର୍ଗର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅବତରଣ କରୁଥିଲା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ 12 ଅନୁସାରେ ଜେରୁସାଲେମଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ ଅଛି? ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ନାମ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଗାଲାତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 4କୁ ଦେଖୁ ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା କି ଜେରୁସାଲେମଙ୍କ ନିକଟରେ 답을 금방 ନାମ କାହିଁକି ଅଛି। 것입니다. ଗାଲାତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 26 କିନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ୱାଧୀନା 곧 우리 ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜନନୀ। ଏ ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ଅଟନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ କରାଯାଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ଆମ୍ଭେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ପୁଣି ଆମ୍ଭ ନିଜର ନୂତନ ନାମ ତାହା ଉପରେ ଲେଖିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉ କି ଏହି ସତ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତେବେ କିଛି ଏହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରେରିତ ଯୋହନ କେଉଁ ଯୁଗରେ ରହୁଥିଲେ? 사람이고 ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯିଏ ଗାଲାତୀୟର ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲେ କେଉଁ ଯୁଗରେ ରହୁଥିଲେ? ସେମାନେ ଦୁହେଁ ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚର ଅଂଶ ଥିଲେ ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯୁଗରେ ରହୁଥିଲେ, ହଁ ନା? 초대 ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମଙ୍କ ନାମ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟର ଏକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା 있었던 진리입니다. ଯାହା ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା। ଏହି ସତ୍ୟକୁ କିଏ ଶିଖାଇଲେ? 예수 ଯୀଶୁ ହିଁ ଯିଏ ଏହି ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। 근데 그 예언이 କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏହା ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯୁଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉନଥିଲା 성자 시대가 아닌 ତେଣୁ ସେ କେବଳ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କଲେ 목망 ଯାହା ସେହି ଯୁଗର ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ 사람들에게 ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା।
알려주셨습니다. ବାକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଏହି ଯୁଗରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ଼ରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିବା ସତ୍ୟ ଥିଲା। କେବଳ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାହା ପାଖରେ ଏହି ସତ୍ୟ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଶପଥ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ଏହା ସେହି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଶପଥ ସହିତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି? ଏହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଚମତ୍କାର ରାଜ୍ୟରେ ଯିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଅଛି, ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁଃଖ ଅବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ। 세상 모든 사람 ଯଦି ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା କରାଯିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଅଛି କି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରୁନାହୁଁ କି ଆମ୍ଭେ ବାସ୍ତବରେ କିଏ ଅଟୁ। ଯଦି ହିଁ ଅସୁନ୍ଦର ବତକ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଥିଲା, ତେବେ ଆପଣା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଘୃଣିତ ହେଉଥିଲା। 나중에 କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହେଲା, ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ସେ କିଏ ଥିଲା? ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହଂସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା କି ସେ କିଏ ଥିଲା। ଆଉ କହୁଥିଲା, ସେମାନେ ମୋତେ କାହିଁକି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ମୋତେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିନଥିଲା କି ସେ ବାସ୍ତବରେ ବିଶେଷ ଥିଲା। ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିନଥିଲା କି ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହଂସ ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଦୁନିଆର ଲୋକଙ୍କ ପରି ହିଁ ଅସୁବିଧାର ଜୀବନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଅନୁଭବ ଅଛି ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ କଳ୍ପନା କଲୁ, କାଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୁନ୍ଦର ହଂସ ପରି ଉଡ଼ିପାରେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନର ଏପରି ମାର୍ଗ ଆପଣାଇଛୁ ଯାହା ଦୁନିଆର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଉଚିତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ସେହି ଚମତ୍କାର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ଉପଦେଶକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।